হয়তো जों ঘোষণা রমানিকে 25 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2022 जों অবরোধ খাইনাই 24 ঘন্টা হিয়ে দাগোখা এর মধ্যে जों খানানি 6টা মর্নিং ওয়ার ফিয়কনাই ইনকে তো जों ডিমান্ড চিনি যে যত রকম কিছু সুযোগ দङ এই চিনি বুদ্ধ ইনকে যে जों তাও বর্তমানে অনেক সময় দীর্ঘদিন 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার তখন হয়তো 2007 নি जों রাজবানি ইনকে বামফ্রন্ট সরকার তখন কিছু কিছু মানখা ইনকে অবনে হয়তো যখন সরকার পাল্টাপাল্টি হিংকে সিপিএম সরকার অব হারাই থাকা এর মধ্যে তো বর্তমান সরকার ফাইমানে जों 2017 নি রাজমানি বড় সরকার जोंनो ओरैनो हिंगे लिस्ट जमा नावो किन्तु जोंनो कोनो फानो रां गैया इनके जोंनो गुरो जोंनो कष्ट रेखा बहुत जों थांनायबो आंदोलन माने खलायका 2 बार अबरोध दागोखा हायबो ब्र गसेजाक इनके और जिरानिया एसडीएम अरगो आतुलायका डायरेक्टर सह इनके एसडीएम सह एसपी सह और जो ताचक लाइए जोंनो जे और डिमांड ब्र साकरि तो खाइए ताव फन्द डिमांड और साकरि तो दङ इनके ताव बर्तमान एरो ब्लक अधिकारी बीडीओ साहेब दङ हायपको चिनि अब जे समय ब्लक अबरोध खायपो ओ बीडीओ साहेब दङ इनके जे अरगो जो तब्रनि अथॉरिटी बाबे जोंनो जे अंगनाय हिए जे खाइ माने तो प्राय 6 मास चलि थांगा तबो जोंनो कोनो सामिट खैया इनके विभिन्न चिन्ह वो केस पेंडिंग दङ पुलिस केस जों स्वाभाविक जो फेर माने जों केस न मक्टक लाइदि माने जों तो कोनो उइद्रमाया समस्त चिन्ह आरो पेंडिंग अनेक दाबी दङ चिन्ह अब नगमाया नगरिना कक नगरिया पटलेरिना कक पटलेरिया अब चिन्ह आरो पशुपालन दङ विभिन्न चिन्ह बागान दङ विभिन्न जों चिन्ह একটা কাইসা জীবন স্বাভাবিক জীবন ফের जों একটা স্থায়ী বাসিন্দা গত जों चिनी बेकार जुबक न चिनी बेकार जे बेनिफिशियारि न जों कायसा ब्रनबो सुजुग सुबिदा रनानै बागै जों बरनो सरकारनिथिं जों आवेदन खालामनानै से आवेदन जों मानियानि बागै अब पुरनङियानि बागै जों ताबकनो जों स्वाभाविक भाबे जों प्रकाश्य जों अबनो सामाख्लायका सरकारनि बागै सरकारनि उपर जों कोनो आन्दोलन थाया जों कोनो राजनीति थाया जों कोनो राजनीति जों बुट सानिया स्वाभाविक जों गणतंत्र मध्य जों तंगो बरगरि सरकार जोंनो जदिबा जोंनो जदि माने हामकाय बरबो जायाका बुट संका बुट बाननायब्ले जों बुटनि भारतीय नागरिक कायसा बुटारनि अधिकार ब्रक जों कायसा आन्दोलननि बिसिनथि जों थानायब्ले गणतंत्र मध्य जों तंगाव अबनि सापर्ट जों जे प्रतिश्रुति नागै जों बाध्यता जोंनि आन्दोलन माख्लायका अबनो आसक चिनि তিনি যে বন্ধনী কক আচ্ছা তিনি বন্ধ পাইব নানি সাকসেস ইয়াং কেন বসক চবা কতরে থানাবে আবা চিনি অপরমহর তঙ্গো চিনি তো সেন্ট্রাল চিনি চিনি দানিয়েল সার তঙ্গো এই বকে প্রেসিডেন্ট অনন্ত দেববর্মা বকে জেনারেল সেক্রেটারি বরনি হইতে গো খানা পঞ্চায়েত 6টা গো কোনো মিনিস্টার সং মুখ্যমন্ত্রী সং ব্র কোনো নির্দেশর ইয়াংকে ব্র আবার কায়দা তিসানাই ব্রকনি উপর जों মানানো গন্ডাসর এরিয়া বড় জায়গা কাজ জাকতি जों মাত্র এরসিনি আর কোন খানা কাজ আছে রসাবারি যার ব্লক ওয়াইজ গঙ্গানগর খাইজাক আম্বাসা খাইজাক মনু সামনে যত ব্লক ওয়াইজ খাইলাইজাক লকে লামা সিমেন্ট ব্লক খাই নাকি স্ট্রাইক মানে বাজার বড় খাইজাক দোকানপাট যত বড় খাইজাক ও তো রিস্কা পর্যন্ত ননকে নিন মুংকে নিন সর্বজয়িত্র করা নিন পোস্টকে আনি আর বর্তমানে গন্ডাসরা চুকিদার পারাগো তো আনি মেন ডকুমেন্ট দলপতি আন্ডার ভিলেজ দায়িত্ব আনি পোস্টকে তো আং ব্লক কমিটি সেক্রেটারি Tuirpc